Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag pasti manfaat. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي Haddathana Mahmud bin Ghailan, telah diceritakan kepada kami oleh Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan adalah tabi'in. Telah diceritakan kepada kami haddathana Abu Ahmad Az-Zubairi, telah diceritakan kepada kami Sufyan daripada Al-Mughirah bin Nu'man, satu orang tabi'in yang tidak bertemu dengan sahabat. An Sa'id bin Jubair, daripada Sa'id bin Jubair. An Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan kama khuliqu, akan dikumpulkan manusia itu pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, bertelanjang, uratan, tidak beralas kaki, ghurlan, tidak bersunat, kama khuliqu, seperti mana awal penciptaannya. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, seperti mana yang telah kami ciptakan pada awal penciptaan, maka kami akan kembalikan sedemikian, begitulah apa yang akan kami lakukan. Wa awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim, dan manusia pertama yang akan dikurniakan pakaian pada hari kiamat kelak adalah Ibrahim. Seperti mana yang kita tahu kisahnya Ibrahim alaihissalam yang ditelanjangkan dan dicampakkan ke dalam api, seperti mana diperintahkan oleh Raja Namrud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kami katakan wahai api jadilah engkau sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Maka pada hari kiamat orang yang pertama yang akan memakai pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Wa yu'khadhu min ashabi birijalin dhatal yamini wa dhatal shimal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikerumuni oleh para sahabat dan juga pengikut, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diambil seorang demi seorang kanan dan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. And this is the most important thing yang kita nak belajar dalam hadis ni. Kata Nabi, ada orang dari kanan dan kiriku yang diambil. Fa aqulu ya rabbi ashabi, maka aku katakan wahai Tuhanku, yang diambil itu adalah sahabat-sahabatku. Diambil maksudnya dialihkan daripada Nabi, tidak boleh bersama dengan Nabi, tidak boleh berjalan dengan Nabi, tidak boleh berdiri di sekitar Nabi, diambil dan dialihkan, diasingkan. Maka Nabi kata, wahai Tuhanku, ini adalah sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka reka-reka dan ciptakan dalam agama selepas kematian kau. Innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah terkeluar daripada landasan, berpaling daripada jalan yang sebenar selepas daripada engkau berpisah dengan mereka. Ni siapa ni? Kita termasuk dalam golongan ini. Kita adalah orang yang hidup selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keadaannya adalah ketika mana pada hari kiamat kita dibangkitkan dan kita mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan supaya kita ini tergolong daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita diambil dan dialihkan, wal iyad billah, kita berlindung dengan Allah daripada perkara ini. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon daripada Allah, mengatakan bahawa mereka ini adalah sahabat-sahabat aku, yakni orang-orang yang mengikuti aku, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tak tahu apa yang mereka telah reka-reka, apa yang mereka dah innovate daripada apa yang telah engkau
engkau ajarkan. Selepas wafatnya engkau, mereka pandai-pandai dalam hal agama. Mereka reka-reka, mereka buat sesuatu yang mereka katakan sebagai ibadah dan mereka kata itu adalah agama yang lebih baik daripada apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Selawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan tak cukup sedap untuk dibaca, maka mereka cipta dan mereka claim itu adalah sebagai salawat yang baru. Ibadah yang kau buat tidak cukup dan mereka menambah-nambah sehingga mereka mengatakan beginilah ibadah yang memuaskan hati kami. Amalan yang kau ajarkan seperti mana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai contoh dalam satu amalan kepada si mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, it'amu li ali Ja'farin, pergi bagi makan kepada keluarga Ja'far. Tapi apa yang berlaku hari ini adalah orang mengerumuni rumah-rumah si mati dan kemudian makan pula daripada makanan yang dimasak oleh keluarga si mati. Dan ini sangat-sangat menyelisihi sunnah, dan ini adalah perkara-perkara yang muhdath, yang direka-reka seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina wa hadha laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mereka-reka dalam urusan agama yang telah kami wariskan, maka dia telah pun tertolak agamanya. Tuan-tuan dan puan, azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini kepada kita. Fa'aqul, maka aku katakan kama qala al-'abdus salih, seperti mana doanya hamba-hamba yang saleh. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya kalau engkau seksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, dan kalaulah engkau ampunkan mereka, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha agung dan maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, azakumullah, kita lihat bagaimana keadaannya. Orang yang menyangka dia itu adalah sahabatnya Nabi, menyangka bahawa dia itu adalah pengikutnya Nabi, namun dia tidak beramal seperti mana amalannya Nabi. Dia tidak berzikir seperti mana zikirnya Nabi. Bahkan dia lebih membanggakan sesuatu yang dia reka-rekakan, yang guru-guru dia rekakan, yang syekh-syekh mereka ajarkan, berbanding dengan apa yang telah diwariskan kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dibuktikan melalui hadis ini, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis riwayat Tirmizi, yang mana mereka ini yang memandai-mandai dan mereka-reka dalam agama ini akan diambil dan dialihkan daripada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal a'yadzu billah. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada perkara ini. Wallahu a'lam. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u